Selamat lemai ngagai semua bala kita tis mampai pegulang kami ba Aiban dipancar terus hari studio B RTM Kuching Aiban sarito hari 3 20 hari bulan 4 pegulang aku Bumawin kita ngapun ke Aiban lemai tu ngau berita tu Sarawak dia tu meri awak ngagai company penerbai bilun nambah ke penyampau penerbai bilun ke benua tu enggau hendak bersekat Sapit Premier ngau Chairman Komiti Penyangga Penusaha Menua JPBN Sarawak Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke company penerbai bilun tiba kawul patut nganjung peminta ngagai komiti ngambil ke di Kemenarika. Ia madah nambah ke penyampau bilun berpanggai bak company nyampu kelimpah hari patut minta pemendar hari JPBN ngambil orang bak padang bilun di Serata Sarawak ulih nyedia Kediri. Udah penyampau penerbai bilun antara Semenanjung Sarawak ditambah yang harap ke penanggul tiket bilun MAR ulih diputar ke. SOP sekarang apabila nak menambah dia mohonlah dengan pihak SDMC. Kemarin ada datang satu permohonan kita lulus. Sekarang kita buka, kita tidak had. Apabila dia kata well, we want to fly, we allow them to fly. We don't want that to be an excuse for them to raise the fare. Berjakung ngagai RTM, Dato' Amar Douglas Sugah megamadah ke operasi nerima penatai temuai ari luar bak padang bilun kenyok hari 1 hari bulan 4 tu kemari diperjalai ke enggau nadai penanggul tau ke sebarang sebana. Pengerja pengawak hari mayuh bengkai agensi 3 wak bak pintu penamak menua megak udah berjalai ke pengawak sidak ngomana kena nentu ke prosedur operasi standard mengkang dititiah ke mensia mayuh. Ngenang temuai hari Indonesia titamak ke Sarawak yang madah ketebal lagi sidak tu temuai perubat serta ngarap ke pengawak dagang boleh diperjalai ke bak ujung bulan tu berindik hari pintu penamak menua ti udah dibuka baru. Dato' Amar Douglas Sugah maksud kerja kutu udah menerima penemuai meribasa hari Kepala RTM Sarawak Nasrul Hakim Muhammad Noh bak upisia di Wisma Bapa Malaysia Kuching. Ngenang penatai temuai hari Brunei Dato' Amar Douglas Sugah madah ke pintu penamak menua ti patut dibuka kena 15 hari bulan 4 tu kemari hendak ulih nak dilanjar ke Tegal sekedap penanggul ti bedau diputar ke hari menuanya. Lalu penerbai bilun hari Brunei ke Kuching dekat dibuka hendak lama lagi ke lainnya perkara ti cukup manah ngagai menua tu. Berbangunnya Radio Televisyen Malaysia RTM patut mengkang nyadi upis penabur ti manah lebuh nabur ke berita ngau penerang ti betul. Kepala RTM Sarawak Nazrul Hakim Muhammad Noh madah ke nya antara peminta hari Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Sugambas bak sebengkah penemuai di Kuching sari tu tadi. Nasrul Hakim madah bak penemuainya Dato' Amar Douglas megak muji pengawal RTM dengan atai ngau seminat berkongsi ke penerang ti amat aja. Hasil daripada pertemuan tu beliau menyatakan bahawa maklumat-maklumat yang disampaikan oleh RTM itu agak baguslah kerana penyampaian yang sahih dan tidak memutarbelit segala maklumat. So kita harus kekalkan perkara ini. Nambah kenya RTM dipinta majab jalai ke pengawak nyadi orang tinggal perintah ngau sidak berperingkat akar umbi ngenatai ke penerang ngau polisi perintah besar ngau menua ti amat. Tegalnya Kepala RTM Sarawak dekat ke RTM kelebih lagi bilik berita ngetan ngau ngangkat ke pemanah pengawak nyadi orang tinggal ke berita ti mana setipak ngau slogan RTM yang sahih hanya di RTM tau ke ia ke amat semina ba RTM. Nasrul Hakim mansud kerja kutu lebutin muai meribasa ngagai Dato' Amar Douglas Sugah di Wisma Bapa Malaysia di Kuching. Bak penemuannya megak bisik berandau pasal pengawal RTM tinegap ke kaul antara keluarga Malaysia Hari Pupur Abad Bangsa ngau jalai pengarap ngambil penyerakup ti lama udah ditanggam hendak dikeruga. Sama bisik datai bak penemuan itu ianya Kepala Penolong Pengarah Seksyen Radio Meryl Chunggat. 10,619 kes positif COVID-19 udah gerai bisa diriput ke kemari ngujung ke penyampau kes positif ke udah gerai manggai 4,274,746. Direktur Jeneral Upis Pengerai Malaysia Tan Sri Dr. Nori Syam Abdullah bak sebengkah penerang berita madah. Kes baru bisik kurang ianya kemari 6,069 kes nanti dibanding ke Ensana 7,140 kes ngujung ke penyampau kes positif di Menua tu nambah ngagai 4,402,234 iti kes. Hari 6,069 kes baru kemari, 5,959 kes ianya dalam menua tu timung kurus 96.4% peranak menua ngau 3.6% rakyat menua luar, lalu 110 ianya kes import nyengkau 66.4% peranak menua ngau 33.6% rakyat menua luar. 241 kes COVID-19 dipasuk ke ngagai hospital, ianya 97 kes kategori 3, 4 ngau 5, lalu 144 kes ianya kategori 1 ngau 2.
Nadai menggeri-gerikut ke kes masuk ward ICU ngau penyampau pesakit COVID-19 dengan oksigen tau ke ventilator nurun ngagai 64 ngau penyampau berkena ke ventilator ianya 8%. Kemari bisik 5 kluster baru ngujung ke 109 kluster kaki berampit di Malaysia. Lalu tikas COVID-19 berampit tau ke RT di Malaysia ianya 0.86 ke alai menua negeri 9 ngerikut ke RT pemaduk tinggi ianya 0.90. 487,728 ikut nembiak ke bumur antara 5 nyentuk ke 11 tahun tau ke 13.7% hari penyampau Rabantu udah nembuk ke tujuh vaksin sidak dengan program bertujuh vaksin COVID-19 bangsa ke nembiak MIT PIC Kids nakak kemari. Di ke laman web COVID Now 1,425,865 ikut nembiak hari Raban kesama tau ke 40.1% udah nerima habis nadai siti dos vaksin. Bagi nembiak ke bumur 12 nyentuk ke 17 tahun 2,877,000 tau ke 92.5% sidaknya udah nembuk ke tujuh vaksin. Lalu 2,978,531 tau ke 95.8% habis nadai udah ngambil siti dos vaksin. Bagi Raban Besar Tuai 15,985,545 tau ke 67.9% udah nerima booster dose, 22,961,980 tau ke 97.6% udah ngambil 2 dos, lalu 3,238,874 tau ke 98.8% habis nadai udah nerima siti dos vaksin. Kemari 47,612 dos vaksin udah diberi ianya 5,398 dos kedua, 4,635 booster dos, ngau 7,579 dos keterubah, ngujung ke penyampau vaksin ke udah diberi hari program bertujuh vaksin COVID-19 bangsa PICK Datuk Manggai 69,742,922 dos. Gagak perkara tu nyadi ke pengawal kita nintengari lebu kita napik penyakit COVID-19. Nyaga pembersih diri, pasuk jari ngena air ngau sabun, tau ke hand sanitizer. Nyenak pemampuan hidung mulut, lebu tip bisi minda. Jaga takah antara pangan diri, habis nadai segitu penyawa, maya bepalan manusia mayua. Anang bertabik bertekuk ngau pangan diri. Lalu anang mengkuk mata, hidung ngau mulut, ngena jari di bedau dibasuh. Tubuh guna benar dikena kita berhidup bakal selama ngambil ke hidup penyakit COVID-19 hendak berhabit. Bertemu baru. Sarawak Skills atau Kepalan Pemansang Pengelandian Sarawak dekat majak nanggam kaul ngau perintah serta company kebisik kaul ngau perintah GLC tinyadi palan penyedia perkara pelajar ngau latih tidak percaya serta diterima. Direktur Eksekutif Kumpulan Sarawak Skills, Halman Sabri, buat sebengkah penerang madah, inisiatif itu berguna benar kena ngemansang ke pengelandian di Sarawak tinyadi kepalan latihnya, nyadi palandur berjalai ke pansiak dikena numbuh ke trend industri ngemansang ngagai transformasi sektor ekonomi menua. Halman Sabri madah terus tipak ngau strategi pemansang pasca COVID-19 2030 hari ekonomi digital ngau revolusi industri 4.0 timajak nerima sambut di Sarawak kelebih lagi bab pengawal pendigitalan ngau otomasi tidak dikemerat kena ngangkat ke pengelandiak ngau pemansut hasil. Sarawak Skills sudah ngerembai ke bantu kaunseling ngau inisiatif pemansang pengelandiak sidak dengan pengawal numbuh ke komiti penyungkap pemansang industri ngau kaunseling. Ia madah komitinya sebagai hari inisiatif tim majak di pejalai ke Sarawak Skills dikenang ubah pengelandiaknya di hub pemansang pengelandiak ti belalau ke industri ke berguna benar bak dalam transformasi hari servis kaunseling ngau latih setipak ngau peminta industri di Sarawak. Projek pemansang bagi menua serikai Datuk Cakah diperjalai ke Baruh Pegawai Perintah Gabungan Parti Sarawak GPS Kaban Kaunsil Negeri Repuk Datuk Sri Huang Tiong Si Madah bertuai ke Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonapeng ngayan ke pengibuh perintah ngagai projek temeri penguntung ngagai rakyat kelebih lagi bagi benuanya. Ia madah rakyat patut berterima kasih laban ngembuan siku tuai tim manah serta ngembuan rundiang tijauh kelimpari seruran meri agi belanja ti disedia ke Perintah Sarawak.
Nyala ia dekat majang ngemerat ke infrastruktur terdisedia ke sama belak ngagai rakyat di Serikai. Datuk Seri Huang Mansud Kejakutuk lebuh nguluk pengawak buka puasa diatur Komiti Pengatur Surau Nur Permai di Serikai. Yang megak madah ke Surau Nur Permai Serikai, udah boleh agih belanja ke projek transformasi menua pesisir, boleh 1.1 juta ringgit hari Perintah Sarawak. Gerempung Wartawan Utara Sarawak NSJA sekali lagi ngatur pekir bergambar ti berambai ke jakuk Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri. Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Performing Arts, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu nyukung pengawal NSJA dicakah ngelaku ke Dagang Temuai di Bandaraya Miri. Datuk Sebastian Ting Mansud Kejakutuk bab pengawal alai berjadi pekit fotografi Ramadan ngau Hari Raya Aidilfitri 2022 di Miri. Berbangnya Presiden NSJA Andy Jong Wan Jun madah ke pekitnya dibuka ngagai semua orang dekat ngemerat ke gaya Ramadan ngau Hari Raya Aidilfitri di Miri. Nandai berbayar ngau masuk pekit tu, lalu semua peminta ngau masuk pekit tu patut dianjur ngagai NSJA ngena email nsja.miri@gmail.com disempulang ngau penerang diri bakal lumur IC ngau lumur telefon, alamat email serta palan alai bergambar. Hari bulan dor nganjung gambar ianya kena 16 hari bulan 4 ngagai 16 hari bulan 5 tu ila. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban Kitai kelemai tu. Jadi ngau tu aku Bumawin madah kediri mumpuk dulu.